kan omna hi among thakop mai khi ta khi Aizawl temple in lo Salvation Ho temple kha ni ta hei kan omna hi Tuikual south among lama ni ta ni tuna han hela hi Salvation Tuikual north ho ni le English ya so ani hela hianin apia dewa so nin thlan mual om le a sulai su khatla ani le to ta ni kan om na lai hi mo tuna kan om na hi tichuan hela hian step kimi tui in lo kan mu thiam theim o somi in eng bik deuh yellow le a sen a om rangwa silpolin pawl om chak step ki kan zoom deuh hretanga hei step hi laia step a awm hi in le in inkara khian chho ki step ki in eng khimia chho khianin temple bulah khian a chhuah chho theih ni chho mang tara a nei chu i step zali chuang a awm ang an tia chho tak ani chumi chu experience na kal ve tur nge o kan ti chhina kan kal pe engem kan hrelo a an la experience tum chu nia nai yade tu ऊपर ते दिखा जो रास्ता ऊपर टाउन Salvation Temple कोई इतुला ऊपर दे नीचे दे ये स्टेप इमान है ये स्टेप आसे वहाँ उतुला नीचे दे आसे ये स्टेप around 500 400 to 500 इन या थकी वो पासे वहाँ ये थकी जगह पूरा ऊपर जा बोले ये मान ऊंचा दे नीचे ते से वहाँ दिया इतु करने वहाँ पारिले एक बार बेराई सबो আজি ना पारिले तो ना बेराबो वहाँ फिट नाइ स्टेप जाओले ये देखता से चर्च Salvation Church আছে itu bi वहाँ itu थकिया tu rasta yete ra alop आगे जाएगी ना tu rasta खत्म फले भी अरो माउंटेन আছে itu usor আছে lebi rasta নাই যা উলা বলে তাতে নি আছে মহান থাকিয়া এই একটা বিলি ইমান ভাল মই দূৰি আছে মইলা মাইকিলা বইনি লাগা বিলি আছে বেছি ভাল আছে জৰা 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 এতে গৰ নিচে দে গাৰাজ আছে নিয়া ऊपर दे मोला साथी लग रहा है इधर कि मन भी उत्साह दे स्टेप इतना ऊपर जा से itu ase rasta de itu ase rasta gari rasta itu ase itu koi Tuikual North Cemetery है दे ये गाड़ी रास्ता बनाएगी ना पढ़ते ऐसे उठी बोले तो इमान ऊंचा स्टेप से सभी itu cemetery আছে তাতে আছে নিচে ৰাস্তাতে যায়গি না ফালে মানুহলা ঘৰতে যাব তো চাইতে ঠেং মাৰি চাব ইয়াতে বি আছে cemetery নিচে
মহান বহিয়া ঘৰটো ফালে আছে সেই মাইকী খান বি কাৰা আছে দেই এনে উৎসাহ দেই